بینەر و تەماشەبانن بەربان تێڤی ئەف دەم و هەموو دەماوە بەخێر و خۆشی بێ. ئەم دیسانێ لەگەل هەوەین هێژانە ji bo pêşkêşkirina waneyek din ya zimanê Kurdî. Me wana me vê carî jî li ser cînavên kesan hene. Me di wana xwe ya bûrî de jî me li ser cînavan me ser cînavên xwerû yê tewandî me wana xwe pêşkêş kir. Dîsanê em ê dîsanê vê wanê ji we re dirêjiya wê pêşkêş bikin. Em li ser wana bûrî de em li ser cînavkên xwerû û tewandî di rista navdêr de yanî di hevoka navdêr de. Vê carê em ê bêhtir balê bikişînin li ser rista rastaqîn yanî ya kartê de. Wek me bê de gotî ew me dersa binê de gotî cînavkên kesanayê xwerû wek kit, ezm, ez, kom, em, kit tu, kom hûn, kit ew, kom ew. Ev ê henê ez û em ev ji bo afaftinkar e, ji bo yê qise dike, qisekar e. Ew tu hûn ji bo ew kesên hevpeyvîn li gel dibê. Ew û ew yê neamade, yê nehazir. Ev cînavên xwerû ne. Me wek gotî di wana dîtir de me behsa me gelekî li ser rista navdêr rawestan an ku hevoka navdêr me bi dirêjahî me behsa wê kir. Vê carê em ê di rewşê vê cînavî ev cînavê henê ev ê xwerû ev ê sade wek bêjin rastixwe di rewşên wê hene. Carekî de wekî pêşkertê an wekî kirdetê û carek din wekî biresertê an jî wekî pêşkber. Bi îngilîzî carekî subjectê û carek din objectê di rista Kurdî de ya rastaqîn. Dema bi vê rengî dema di pêş de tê ew wek pêşkertê, wekî kirdetê yanî ji dêla ez bêjim ez li demjimêr heftê sibihê ji xewê hişyar dibim. Ez ev vê dirê pêşkertê yanî ev vê dirê kirdetê, subjectê. Ez li demjimêr heftê sibihê ji xewê hişyar dibim. Ev di dema çi de ye? Di dema niha de ye. Ev rista, ev hevok di dema niha de ye. Wek dîtir bêje tu firavînê dixwî ev bibûrin ez li demjimêr heftê sibihê ji xew hişyar dibim ev dema bûr ye. Tu firavînê dixwî
اف دمان هاي يعني تو فرابيني تو اوك ما قلتي اف يعني كرتافكي توا اف اي ام كرتافكي ازم يعني اس للداوية هاد اف دما وك ما قلتي ها تو فرابيني دخوي اف دمان هذا يعني ام دي صبا بچن دهوكي ام الفيدر كرتافكي وي اي انهات وقت ما قلتي ما قو أب دي روشيوي هنا أب جنابي هني أب جنابين خورو رستا راستخين دا دروشيوي هنا وك خردتي وك برسرتي يعني وك اوبجكتي وكي اوبجكتي او عن بكردي بيجن پیشکبر آزاد تو لقام شلو ديتي تو أباهني قطافي تو يا آزاد تو لقام شلو ديتي أباهني دما بوري ديا دي سانت بيجز ديني أو بخورا برا مالي أبي دما بوري ديا وي أز جهاندم ديركي وي أز جهاندم ديركي أفهمو دما پیشکرتی پیشکبرتی او دوی دمی دجی همو رستا يعني بتايدتي رستا دما بوري دتي اف دما ناب كتا پیشیه دا ناب او کردک کتا پیشیه دا آزاد زینه وی اف کتن پیشیا تو او از دفدا او بو پیشکبر بو پیشکبر او فيدري يعني بو جنابكي بشك بر انجي وك كردن من باكوريد بيجن برسر بانجليزي ما قلت اوبجكتا لدما تناب لبيشي ناين اواهنجي كردتي او بشكرتي او سبجكتا اب لسر جناب خروج ما امي هرم لسر جناب طواندي جناب طواندي وك مديد دما بوري ديا بيجي من تي او وي يعني وي جوت وي جوت من جوت افهمو دما بوري ديا افجي دروشي وهنا افجي نافي خروجي دروشادا تي سلافوريس بوكاكيا اجي وقت ما قلت دو دي حالتين دو حالتان تي دي ميرادتي وقت بشكر يعني وقت سبجكت او جيتي من شبيدي هيدي ابدا دما بويدي من شبيدي ترك هيدي تا تشيب لمالا مفعول تشيب لمالا مفعول ابجي دما بويدي ما قلت اف جناب كي طواندي دما كرده دما كردتي وك جهناف دقري او دوردا دما بوريده افحمو رستي همي و دما افحموها فوق دما بوريدنا وي دوي برفكري ان شيد بيت بيجي وي دوي برفكري ان وي دوي برفكري اوان في صبهي وان في صبهي بزنين خد دوتن وان يعني كان بيصبه بزنين قدوتن وان بيجن وقت ما بقول جيناتكن طبعا دي ينكت منها فيها ويا ين كونتي يعني جلك ما و باشا من دبي ما تا دبي و تا دبي وي الدكون دبنا و ما یا دما پیشکرده تی ما دافیا کرد دما د حالتا دیتر دا
وكي مگو وكي بيشك بر انكو وكي اوبجكت عربي بيجن مفعول به بعربي بيجن فاعل اباني مفعول به of the first da استدبينم افدمان هذا يعني افشي اف جينافكا طواندي بوچه بو شكبر بو اوبجكت اف فيدري نبو كردا الفيدري ازم استدبينم توي جيشم درباس بكا ان توي جيشم درباس كرب افجي ددما نهاده و دما پیش کبر بی اف جنافکن طوان دی ددما نهاده و ددما بوری دجی و ددما بی دجی یا دهاتی دا پاشروجی دجی دی ام دیوان بدهینن امی دیوان بدهینن اف ترتافكي وا ان الفيدري الببردا وقت ما قلت جينافكن خرو وين طواندي درو شادا درج دو هافوكا راستقيندا ده هافوكا كار لكرتي دا بدورنغاتي جاركي لكرتي جاركي وقت فعلتي كردتي وجارة ديتر اوبجكتي ان ماغو برسالة انجي پشک بر باشا ام جوان جنافکن هر دو جنافکان بيكجاري وك بيجي مشروفة كرن د وانا بوري دو وانا نهادجي ام جوي جنافكي خلاص بون ابجم هندكارن لوانا ديتر جيبه كرن يا جبليا حفتيكي اب تمام دكيوي ام جوي جنافكي بجاركي خلاص بون ام نورن جنابو هفالنابن خويتيه جناب هفالنابن خويتيه هفالناب چیه دو کردی ده هفالناب پسنه يعني پسنه نه جنابا پسنه ويد دي يعني وي روشي ددي خوياكرن ابا پسن جيناف وهبالنابن خويتي اف وقت بيجي كتي نيل هيا وكومي نيل هيا كتي نيل اف اي ويي ما د وانا دي ترتجي ما بيش ما اوكر ما دابو ياكر كنجي ايتي وكنجي ييتي اف دما يعني بي بتيبك بدنج بداوي ببي افيه بي لدما تيبك بدنج بداوي بي وقت ما مستا اب بيبت بي يه بيبت بي ما مستا من لي ما مستا يه بيبت بي لي اباهني ابيه وقت بيجي كريم اف نشانه نيرا مگو اوانی کتا نیر اف هبال لذیدری اف وک جیناب وک هبال نابین خویتی امی نها جوارا هر دوکا امیج هر دو جدا کن کنگی هبال نابا کنگی وک بجی صفایا بعربی و کنگی جینابا ين خويتيه أبي هني خويتي شيء يعني هي خدان يعني خدانية يعني هي خدان أو بعربي بيجن ضمائر التملك بلكي ين عربي دزان أزبو ببورن أزبو زماني ديتر المزانم
بيجم جبوها اف خويتي يعني ين خداني ين ملكي مروف ملكيتا ملكي ديتر اف ين تايدت بمروفيا افك تانير مجبو ايه حموجي كتير كت دفردا ين منو تا وي هل ايو ينا ودكون دجي هل كومينير ديتاني ايه ويتي ايه ويتي حمو يوا يما إما يم إما إيوا يوا يوان يوان إيوان إيوان أف هردو روشتين ما قلت وا مداخل يكرن إيه كان جدين إيه دما أبهن تيبين أو قلنا داويني بدي دما تيبك دندير دي تيبين دندير مجورة دان خياكرن هشت تيبين كردية دندير هنا سيجوا كردن بينج دريشن ام ناخذن دوباره كن هگر ين بخوازن كانن لوانه ديتر وگر كتامي وكومي اوجي د كوما ميدجي من وما او بچت بي داوود بي اما كتشا من اف عادل بي اف مقود اف قرطاف كبي اف يا اوجي وقت ما قلت دما بتيبك دندير بداوود بي تشاما ما مستيا ما دما ما مستاجن بي تي ببي ما مستيا من نابجي ما مستيمن ما مستا دما زلام بي دما نير بي تي بيجي ما مستيمن لي دما ما مستا بخوجن بي تي بيجي ما مستيا من باشا كچاتا كچاتا ما مستيا كچا وي ما مستيا وي كچا وي ما مستيا وي ما ادو دي روشين هم يعني دما كومي مي دبي كچا ما مستيا ما اف من دبي ما افتا دبي وا كچا وا ما مستيا وا اف وي هر دوجي دبنا وا كچا وان ما مستيا وا ام جوي جينابن هفالنابن خويتي ام دريجي بدري اف ماغو كتاني وكومي وكتامي وكومي أنا وين دما نيرومي بهبرة ورن دما كوم ورن أنا لسه وي بسكن أنا لسه وي بسكن كتة نيرومي كومي نيرومي أبجي إيتي وينتي دما أنا بيجن ببورن كت دما كتبه بيجي كوري من ماموستاين ببورن أبي أنا أبن كتو كورين من كتو كورين ما ماموستاين ما أبي دريجي تروشناي بهرتن تا دبي وا وي دبي وان وي دبي وان أبدما
دما نیرومه دان دما تو کند که تی ای امپی دکی آن ان تی آن تی بی دکی دما ارج شبه پیدا دما وقت بجی کرد آن لاوین ما لاو کچن ما دما تدوب هبات که لاو کچن ما بیا په یکی به نه بیا دوی د لاو کچن ما ام د سروي امي دی امي جوارا شروع بكم بهتر بيجي لاو وكچن ما كچن ما لاو كچن ما امي بيجن اب مفو دما اي انوري لأن دما ينوري ام كان بيجن تاجر و ماموستين ماموستا شاگردو مامۆستەیەن کورد باشە شاگرد و مامۆستەیەن کورد ئەv دەبێتە دەما کۆم هات یان بێژێ کۆم تێ ئەv یێن پێ دەبێ هەگەر کۆمێ نێر و مێ بێژی یان نێر بن یان نێ و مێ بێژی بەلێ دەما دو کۆم بە پەڤرە مثلا ام بيجن نيرو نير بابرا ما جو شاگرد و مامۆستایین ما لو كش اف نيرو ابميا لتتوكاري درنجي نيرو نيرجي بابرا كومبكي تتوكاري بيجن كرو برازيل من كر وبرازيل من كرو خوارزيل من ايوه تتكاري بيجي كاتو جنين ما كاتجي ميا وجينجي ميا لي بافراتينا كونكرن دما دو كومبوني دا اف حالتا هني لسرتي تي وصدا امي بيزنن دبتا امي كانجي اف كيتين هني كانجي ين نيرومي كانجي جنابن خويتينا وكانجي هبالنافن امي چندرستا اف هسبي منا اف ايال بيدرين اف بيدري اف اي افچه جناب خویتیه یه از خدانی یه هستی هنیما اف هستی هنی یه منا اف هستی منا اف منا جهت باشتیا باشا اف هستی منا لی اف هستی من وقت دویجه افت هوا نابن دوی نشان دکی اف ویدری أبي لفيدري أبا هسبيمن أبي لفيدري شيا هفالنابي خويتيا هفالنابا لفيدري جنابا لفيدري هفالنابا أب هسبين منا
اف ايو ان دفردا اف حسبن منها اف فيدري دفردا جنابي خويتيه اف جنابن خودی کرن خودی لده کتنها اف حسبن منها افنا حسبن ما افنا حسبن ما لفيدري هافانابا لفيدري بسن اف بسنا افنا حسبن افنا شيرما افنا كورينما افنا كاتشيما افا تدفيدري تبسن بدي تنا تنخوا الوادي افا نا خويتي او بزنين وان او بزنين وان ابن اول بزنين وان انت بيجي اب بزنين وان ابن بزنين وان اب دي كومبوني دا اب دستو تشابين تنا او عن او دست شد او او اب دستو تشابين تنا اون دستو تشابين تا اون دستو تشابين تا دفردا مگو اف جناب خويتيه وجناب حبرناب خويتيه ما جهدو دفي دا ما باش خكر ام هيدارن يعني قالك الرستين قالك هفوكن ديتر ام دكارن سروا بيجن بيجن بفيرنجي اب رست هاتف يعني ام وقت بيجي تشتا جريداي بجنابين خويتيه وهر وها ما چاوا جناب و هوالنابن خويتيه جهدوجي باشقه کرن مدافع کرن امي ورن لسر جنابك دي او جي جناب و هوالنابن نشاندانيا جناب و هوالنابن نشاندانيا افجي وقت بيجي دبي اريكار جبو ين خويتيه جي هنكي هندكي جريدان هيا لجهبدو دوريش يعني دبي جنابك لحالي خوا وكبيجي هنكي جداهي درنا دا خويا دبي امي لسر و امين هاتي ساني ولسر جنابو هفال نابن نشانداني يه نشانداني امراض نشاندانی دو کردی دا او بود شتانزیک وقت جناب جاناتی و جارنا وقت نشانتی وقت جبو نشاندانی تی لی جارنا جی جه جناب جید کری وقت جنابی نشاندانی تی و حوالناب جی حوالنابی نشاندانی تی ام جبو تشتا نزیک او جبو تشتا دوری او قالك جارا وقتي جبو كسك نناس نديار يعني جبو مو تنافي وينزاني نبر نياسا نا كسكي مروفا كاتشيا او تناس نقريا يعني دبيجي نناس جبو او كسي آماده يجي يعني حاضر يجي او كسي نناس ونآماده امي لسر بيجي بسكين او بلي امراض ترجي هنا او جي هر جفي جي دردبن جفان هر دوكا وكا بيجي في وي ابان اوان او هردو او جي هر جفي جناب جفان هردو او وقت بيجي في وفي وفان واوان ابجي امراض نشاندانينا امراض نشاندانينا لجار جارجي جهه
هەڤان ببورن هەڤان ناوی نیشاندانینا لێ جار جاراژی جیناڤژی دەگرن ما ji vir da wek bêjê di aliyê zimandan nîşandan heger nîşandan ev û ew heger pîşik heger pîşik wek bêjê çina wek kar heger kar li paş we hatin ew dibine nîşandan bûne cînavê nîşandanê heger pîşik heger kar li paş we hatin ew dibine cînavê nîşandanê heger nav li pey we hatin ew dibine heval nav em ê niha divê şirovekirê de em ê bixwedin em ê bînin ev û navek û karek kar li pey hat rista dema vî rengî tê ev û nav piştgirê wê î û ê tê ev ên piştgirin kar jî hat ev vir de divê çi ev vira hevalnav e ev hevalnavê nîşandanê ye ev vê dirê ev piştgir û ev divê ev ê henî ev piştgir ev çi ye ev vê dirê hevalnav e ev vê dirê nabî cînav vê dirê dibê hevalnav ev vê dirê dema nav li pey hat û paşî wê kar hat ew dibê hevalnav lê ev û heger kar yekser li pişt hat ew bû cînavê nîşandanê weke bêjê ev hat ew hat ew wê dirê bû cînavê nîşandanê lê bêjê mesela em bêjin ev mesela evê keçê ev keç swar bû ev vê dirê de ev nebû cînav ev bû hevalnav ev pisin didê ev rewşekî didê xuyakirin lê ev vê dirê ev nebû cînav lê dema tu bêjê ev hat ew hat ew vê dirê bû cînav di vê ristê de jî gelek cara gotina eva ha mesela ewê ha ev ha jî gelek cara vê çi hevalnav bê çi cînavê nîşandanê bê weke emrazekî nîşandanê hatê ew ên ha yanî ew ji bo ew jî tê evê ha hat ev vê dirê bû ewê ha hat ev vê dirê jî divê rewşê de jî ev cînavê henê evê û ewê dibine cînavê nîşandanê dibin cînavê nîşandanê ji ber çi ev ha ti rewşê nawhere yanî eva ha hat evê ha hat yanî ew ha gotinê navhere ew nakeve di cihê cînav da baş e Ömer Şaban nivîs gelek bûra bibûre wela berê em ê bixwînin jî belê nivîs rast e hûra em ê li vê dirê
أمي تبيني كي دس نشان بكن لسربي أف جوارا دبيجن أمراض نشان دان أبي أبي أبان أوي أوه أف شنا أمراض أوجي أمراض وكا أف أو بلي أف جبونزيك جبو كتكي وجبو كومجتي باشا وأوجي جبو دورتي تشتا دور ونا آمادا أف جبو تشتي آمادتي باشا خويايا يعني لي هردوجي أبو أو جبو كسن يعني مروفن نا ناسن يعني تو وناس ناكي حتى تو تبيجي أف آن أو لي أمي بفرد بينن إيو إي آن كتن دما بشي دبن جناب نياس بو نشانداني هذا الأمراض نياسيني أمراض نياسيني إيو إي آن أف هرسي أمراض أف هرسي أمراضي ما جو أمراض أف أمراض نياسينيا تي دمات بفابا دكي تي أفي أفان أف أمراض دمات أو تب أو بدكي أو بدكي أو هنجي دبن توادي ناسكرين توادي أو نياسين سروات شيء ما جو توا ما جو جبوا ما جو أو أف أف جت شتام يقولون ولا أنا هنا كي ما جبوا داخل يا كريم ما جو أو أو جبوا نزيكا جبوا تشتا نزيك جبوا تشتا نزيك أف جبوا تشتا دور دبو جو كسين دور أو هردو هردو جبو نا نياسيني جبون كسر نا نياس يعني تو ناس ناكي حتى تو بيجي أن تبيجي أو جبو كوم جدي وجبو كت جدي
ji bo tenê jî tê û ji bo geleka jî tê kom tê û ev jî ew ji bo bes tenê cudahî di navbera we de ev ji bo tişta nêzik e û ew ji bo tişta dûr e. Me got dema emrazên niyasînê emrazên niyasînê me got îw me got îw yê û an ev dema bi ev û ev ve bê weke bêjî ev û ew hingî dibin çê dibine cînavên niyasînê bo nîşandanê. Weke me got em ê bijîn evî, evî, evê, evan, ev jî ewî, ew jî ewê, ewan. Baş e? Ev vê dirê me got ev cînav dibine cînavên niyasînê. Baş e? Evî ev çi ye? Ev kita kita ji bo yek kesî ji bo kitekî nêr e. Baş e? û berniyasê jî tu nav dikî jî û her wiha nêzik e jî. Evê ji bo me ye, yani ji bo kita me ye. Evan ji bo nêr û me ye jî tê. Evan ji bo kom tê, ji bo nêr û mê tê. Ev jî ewî ji bo kitênê yên dûr e. Ewê ji bo kita mê ya dûr e. Ewan ji bo her dû ji bo komên mê bin heger nêr bin ji bo wa jî tê bikaranîn. Em dîsanê em ê ji bo we şirove bikin. Ez dibêjim em ê dîsanê ji bo we ev emrazên nasînê ne. Wek bêjî ev keça hat. Ev li vê dirê me got ev û nav hat. Ev vê dirê ev bû hevalnav. Hevalnav. Baş e? Ev vê dirê bû hevalnav. Ev li ser ha mamostayekî got ewan tîp gelekî hûn in nayêne xwendin ji bo wê ev dibe hevalnav. Ev dibe hevalnavê nîşandanê. Baş e? Hevalnavê nîşandanê. Lê dema em bêjin weke em bêjin evê hat. Ev vê dirê me got ev
اف هات باندورا ونینا اف vedre çiya ev dibe cînavên ev vê cînavê nîşandanê dibe cînavê li ber de cînavên ev dibe cînavê nîşandanê ev ji bo wî mamostayî me gotekî pûr in me xwesta min dubare bikim bîne û temaşevanên hêja em bi vê yekê em hatin dawiya programê xwe waneyê xwe ya vê carê em hêvîdar in we sûd û frajma we dîtibe şeva we bimînê bi xêr û xweşî û şev baş bi xatirê we